পশ্চিমবঙ্গকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতেই হবে। দমদমে সভা থেকে হুঙ্কার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীরা যুব সমাজের রোজগার ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু রাজনীতির জন্য এই অনুপ্রবেশকারীদের মদদ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল সহ ইন্ডিয়া জোট বিরোধিতা করছে। তিনি আরো বলেছেন, সীমান্ত এলাকায় ডেমোগ্রাফি পাল্টাচ্ছে, আদিবাসী থেকে সাধারণ মানুষের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মানুষের ভোটই পারে পশ্চিমবঙ্গকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে। তিনি বলেছেন, এজন্য স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে বিশেষ ডেমোগ্রাফি মিশনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहाँ हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहाँ से जाना ही होगा।